तकारी पड़ी फुटा तकारी फुटा तकारी आज मु अनार अछि बाग हेलो भाई जय जगन्नाथ सांग मैंने मैं आशा करते भल अच्छे आज आज टाइम के भाज 12टा पाखापाखि है टाइमटा आज 12टा पाखापाखि आज लेट होम रोसईबास आ भाज आज रोसे कौन कर चलो देखिए टेस्ट ओह बास्ना चलो देखिए भाज आज कौन रोसई फुटा तकारी कौन एटा कौन बखारी सारे फुटे एटा कौन केमिति ये करतो बगारते फुटन पके लंका पके प्याज पके टमाटर पके जारुती टमाटर माने कौन कौन परिया नहीं तो बैगण टमाटर सारू बातिआलू मसला कसला भाया कर पकईदे तापर रेडी हो आम कि तकारी फुटा तकारी भाज आज बनाऊँ फुटा तकारी माने कौन जो छुंची फुटा तकारी ना कि फुटा ना पानी फुटा तकारी पानी फुटा तकारी पड़ी फुटा तकारी फुटा तकारी आज कि बार आज सोमवार सोमवार उपलक्षे आमर फुटा तकारी भाउज बनाऊँच सोमवार रे सोमवार पापड़ भाज सोमवार आउ कौन खाती पापड़ डालमा आलू चोखा काकुड़ी सलाड आमर से सब पैसा पत्र नाई बोली से भाउज बनइले आमर फुटा तकारी आ बहुत स्नेह श्रद्धा दे बनाऊँच फुटा तकारी भाउज आ भाउजर ये फुटा तकारी ब्लॉग टाक आपण मानू मो भाउजों स्वागत भाउज कहते जी खाइब आस भाउज एवं कहते कौन शुणु फुटा तकारी जे खाइबा आस क्या सोच है रे तेरी मानना पड़ेगा आस आउ केमिति कलर भी है कमेंट करी सेटा कहबे फुटा तकारी कलर पूरा भाउज रंगीन रंगीन कर दे पूरा कलर एबे ढांकी देला परे भाउज आज फुटा तकारी विषय किसी कह बाइट बाइट आस बाइट दियो भाउज एबे बाइट देबे देख भाउज एबे बाइट देबे आज तुम घरे कौन पाई फुटा तकारी है फुटा सोमवार बोली फुटा तकारी हेची आ सोमवार बोली फुटा तकारी आ सबले मटन चिकन खाई खाई चिकन मटन माछ खाई खाई आज सोमवार बोली गोटे सप्ताह रे कोन केते दिन तुम घरे हुए आइंस सप्ताह रे हमर खाली सोमवार गुरुवार छाड़ी सब बेले हुए आ किंतु गुरुवार आइंस खांती ना नहीं हां खांती जेंट्स खांती लेडीज खांती नहीं लेडीज माने मार तमरो मार मोर खाउ ना आउ ए फुटा तकारी कि नहीं केछि गोटे गीत हो गोटे गीत गाओ फुटा तकारी सहित गरम भात भाउज फुटा तकारी सहित गरम भात गीत गाइले ए गीतरा यदि आपण माने मुग्ध होइथिबे ए गीतरे दर्शक माने ए गीतरे भाउजन को पुरस्कार करिवे 2टा बैगण आलू टमाटर आउ सी फुटा तकारी आउरी बहुत मजबूत करी बनइबे सोमवारियार फुटा तकारी हमरा आज आम जेनी ना बोली आम जेनी भारी मिस करूँ टाइम तो पाखापाखि होगा आसिया टाइम हो गला जेनी भी से क्यूट क्यूट कथार आपण मैंने हसबे आम चैनल टाक यदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ आमर ब्लॉग आम झील भाउज मिसिक आम जो ब्लॉग बनाऊँ से गुड़ा देख जे सब्सक्राइब करना आम चैनल टी सब्सक्राइब करूँ भाउजर फुटी फुटी आसीगला फुटा तकारी फुटी फुटी आसीगला फुटा तकारी सोमवार उपलक्षे आम घरे कौन आज फुटा तकारी भात आलू चोखा आउ कि चोखा काकुड़ी सालड पापड़ नाई पैसा नाई भाउजर हस आउ कमेंट करी कहतु मो ड्रेसटा केमिति लगुच आपण मानू केमिति लगुच जानते ए ड्रेसटार ए ड्रेस मत देइछन्ति किए असित भाई थैंक यू वीडियो माध्यम आपण को थैंक यू जनाऊँगी मत गेंजीटा भल लगुच आपण गेंजी को पिंधि मो ब्लॉगटा बनाऊँगी आज ब्लॉग आ भाउज तार कौन पकईन ब्लॉग कौन पकईन जीरा गुंड भूल जाइए फुटा तकारी जीरा गुंडा पकड़े ओल्ला बेले पकाती
ଫୁଟା ତରକାରୀଟା ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳେ ଆମର ଜିରା ପକାନ୍ତି ଭାଉଜ ଜିରା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବି ନା ଏବେ ଭଲ ଗାଧେଇକି ଖାଇବା ନା ଜେନି ଆସୁ ଜେନି ଆଇଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଜେନିକି ବି ଦର୍ଶନ କରିଦେବେ ଆମ କ୍ୟୁଟ୍ ମୁଣ୍ଡା ସିଏ ନଣ୍ଡା ହେଇପଡ଼ିଛି ନଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରି କୁହ ଆଉ ନଣ୍ଡା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ସେ ନଣ୍ଡା ହେଇପଡ଼ିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖ କାମ ହେଇଛି ଏତିକି ଆମ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଝଡ଼ା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆଉ ତାକୁ ହାଣିକି ସବୁ କୁଟେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଜାଳ କରିଦେବି ଭାଉଜ ଜାଳିବ ଘରେ କୁଳଙ୍ଗାର ପୁଅକୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀମନ୍ତ ଭାଉଜ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଚାଲିଛି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଗାଁରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କୁଳଙ୍ଗାର ମୋର ଗୋଟେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମିଳୁଛି କୁଳଙ୍ଗାରର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କୁଳଙ୍ଗାର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଇଏ କରୁଛି ସିଏ କରୁଛି ଓ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି ନାହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଲୋକମାନେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆପଣମାନେ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କିଛି ନାହିଁ ଭଲ ହଉ ତ ଭୁଲ ହଉ ଆଉ ଯଦି ଗାଳି ଫାଳି ଟିକେ ଦେବେନି କାହିଁକିନା ଗାଳି ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଗାଳି ଦେଲେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଭଲ ହଉ ତ ଖରାପ ହଉ ଯଦି ସେଇଟା ଇଏ ହେବ ଖରାପ ଟିକେ ଲାଗିବ ମୋତେ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ଫେସ୍ଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁତକୁତିଆ ଗୁଲଗୁଲିଆ ହେଇଯିବ ଭାଉଜ ଶୀତ ଦିନର ଭାଉଜ ଫେସ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଭାଉଜଙ୍କର ଏ କୁତକୁତିଆ ହସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରି ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କର ମୁହଁଟା ସେ କେଉଁ ଭେସଲିନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ ଭାଉଜ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲେ ତାଙ୍କ ରଥ ଗଡ଼େଇଲେ ମୁଁ ବି ମୋ ରଥ ଗଡ଼େଇଛି ରଥ ଗଡ଼େଇ ତରକାରୀଟାକୁ ଏବେ ନେଇକି କେଉଁଠି ରଖିଦେବା ଘରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବେ ଆମ ଘରେ ନୁହଁ ଆମର ମାଟି ଘର ଆମ ଗରିବ ଲୋକିଆ କଥା ଭାଉଜଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ସେଟା ଭାଉଜ ରଖିଦେଲେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ଏବେ ଢାଙ୍କୁଣିର ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ଭାଉଜ ମୂଳା ଭଜା ଏଇ ମୂଳା ଭଜା ବି ହେଇଛି ଭାଉଜ ବନେଇଛି ମୂଳା ଭଜା ମୂଳା ଭଜା ବନେଇ ଦେଇଛି ଭାଉଜ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଭାଉଜ ଆଇଲେ ଆସ ଆଜି ବା ଭାଉଜର ବାଇଟ୍ ନିଆଉଛି ଦେଖା ମୋ ଦୁଃଖ ଜାଳ ହାଣି ପକେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ ଶୁକେଇ ଦେବେ ହଁ ମୁଁ ବା କୁଳାଙ୍ଗାର ମୋତେ ଘରେ ଯୋଉଟା କାମ ବରାଦ କରିବେ ବାପା କହିବେ ଏଟା କର ବୋଉ କହିବେ ଏଟା କର ସେଟା କର କୁଳାଙ୍ଗରଟା ଦେଖ ଆଜି ଜାଳ ହାଣି ଦେଇଛି ୟେସ୍ ମାଇ ନେମ୍ ଇଜ୍ କୁଳାଙ୍ଗାର ନା କୁଳାଙ୍ଗାର ନୁହଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବି କରି କୁହ ମୁଁ କୁଳାଙ୍ଗାର କି କୁଳାଙ୍ଗାର ନୁହେଁ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୁଳାଙ୍ଗାର ଡାକିପାରିବେ ଭାଉଜ ସାଇଜ୍ ଯଦି ରଖିଦେଲେ ଆଉ ଚାଲ ଆମ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଭାଉଜର ମୋର ଜେନେ ଯାଇଛି ଅଗରାବାଡ଼ି ଭାଇ ଯାଇଛି ବସ୍ ଚଲେଇ ବୋଉ ଶୋଇଛି ବାପା ଶୋଇଛି ଆଉ ଏଠି ଜେନି ନୁହେଁ ଜେନିର ସାଙ୍ଗ ଶୋଇଛି ଜେନିର ସାଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ ୟା ନା ଜେନି ଦେଇଛି ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଫଳ ଆଉ ଭାଉଜ ଆହୁରି ବି କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ହାଣି ଦିଅ ହାଣିବା ନା ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହ ହାଣିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଖାସି କାଟିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କାଟିମି ଭାଉଜ ମୋ କ୍ୟାମେରାଟା ଧରିଛି ଦେଖ ଆମ କୁଳାଙ୍ଗଟାକୁ କାଠ ହାଣୁଛି ମୁଁ କହିଲି ବୋଲି ହାଲା ନଡି ସେଟା ପଡି ରହିଛି ଏଟା ନଡିଆ ତା ନଡ଼ିଆ ତା ବାଉଙ୍ଗା ନଡ଼ିଆ ବାଉଙ୍ଗା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋତେ କାମ ବରାତି କରିଦେଉଛ ପୁରା ମାନେ ଛେଳି ଏଇଭଳିଆ କଟା ହୁଏ ଆଜି ଆମର ସୋମବାର ନା ସୋମବାର ଆଇଁଷ ହବନି ତ ଭାରି ଆଇଁଷ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଯୋଉ ବାର ପାଇବେ ସେ ବାର ଖାଇବେ ଆଉ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି କାମ କରିବେନି ଖାଲି ଯୋଉ ବାର ତ ଖାଲି ଆଇଁଷ ଖାଇବେ ଖାଲି ଚିକିଣିଆ ଖୋଜନ୍ତି ବାଡ଼ିରୁ ପଳେଇ ଆସିକି ପକେଇଦେଲା ସେଠି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆସିଗଲା ଆଜି କ'ଣ ପଡ଼ିଲୁ ମାମା ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଲୁ କହିବୁନି ତ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିଲୁ ଠିଆ ଟିକେ ଡାକିଦେନି କ'ଣ ପଢ଼ିଲୁ ଆଉ କିଛି କହିବୁନି ଆଉ ନା ଶୁଣିବୁନି ଚନ୍ଦୁ ଆସି ଯାଇଛି ଏଠି ଡାଇଲେଟ୍ ମାନେ ଚନ୍ଦୁ କୁଟୁର ବସିଲା କ'ଣ ଟିକେ ଡାଇଲେଟ୍ ସେଇଟା ଯୋଉ କ'ଣ ବନାରସୀ ବାଗ କହିଦେନି ଟିକେ
कह दे डाइल मारी मारी बोल कौन कौन से गुटे ତମ ବନାରସୀ ବାଘ हाय दे से कहबो देख बड़ा स्टार गुटे हाँ कौन 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 कहू बे दीदा अंडा बतिबो तू चले चाप दीदा हाँ आउ गोटे बनारसी बाबा एठी कर दे एठी कर दे ना कौन नानी ए रानी पंडा मैं दीदा अंडा बतिबो तू चले चाप दीदा जेनी ए अंगनवाड़ी ड्रेस उल्लेकी आसीगलानी देखु शूटिंग स्टार्ट हम तार जेनी रे छुट्टी ना चान ठीक अच्छे रेडी पूरा माने हेटा कौन जो बेसी मटन खाए चिकेन खाए उल्लास भाई ना कौन सी गोटे से तांकर झोला पूरा देखा चश्मा पिंधा से देखो देख जेनी रेडी हो गलानी एबे तार शूटिंग करियो शूटिंग स्टार्ट मु अनार अछि बाघ मु छेली खाइबी कुकुड़ा खाइबी डकार पये तत्ती खाइबी जेनी रो देखिबो आउ किछ कहबो कि रानी पंडा गोटे कर दियन रानी पंडा ए मु रानी पंडा दीदा अंडा फटिबो तू चले चाटी दो आ तो सांगू कोन कहया था कह दे ठीक सांगू कह दिया अग्नावड तब देखा करछु ता ना कोन आई तू बोला आ लागना पड़िया आ चुकुला खाइ खाऊ लागना पड़िया जो घर फर खरगी कि पूरा रोषे बास कर रेडी करदेले आउ सेठी तांकर कौन करछ घरटा खरगी दियो खाइबा बुझिबार मु गाधई आसे जेन तू गाधेबु ना चल गाधे पड़ू चल आ दकार नाही गाती बया कि आ गाधेबु गाधे जाइथिल ए हेबा कौन सुकी ओलानी कहीं सुखी मिछ गाधे बाजू जाइथिला गाधे जाइथिल मिछ कुई हेबा मिछ कहउथिल हेबा 100 ମିଛ ସେ କଥା 100 मिछ कुई गाधेइनु कहू तो बाबा कुआड जाइछ बस चल हाँ बस आ कौन आनिए तो पे हेबा बाबा कौन आनिए कहून अंगुरु गाइमा अंगूर डाली ସାଙ୍ଗ ତମ ବାପା ମାନେ ବାପା ବାବା ଯୋଡି ଗଲେ ଆଣନ୍ତି ନା କଣ ପାଇଁ ମୋ ବାବା ତ ମୋ ପାଇଁ कौन ମୋ ବାବା ତମେ ଆନିମରା जेनेर तो ये करछि भाउज खरउजती आ देखो बिलेई दिटा हम ମୋ ऑटो ହଜବେଣ୍ଡ ऊपर ଯୋଡେ ଯାଆନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ऑटो ऊपर बिलेई दिटा केमिति ये होचन देखो चाकती भितर टाक देखो बिलेई दिटा सोई जाते बिलेई छुआ दिटा जेनी धरिया ना बिलेई छुआ दिटा क्षीर पिउछे ता माँ पाखुर मारियो एटा छुआ ता माँ पाखुर क्षीर पिउ दे देखाओ ଟିକେ देखाओ ए देखा बन ऑटो ऊपर बे देखाओ ना पलिया से पी दो क्षीर पी दो आम ए खाइबा बुझी पारे खीजो हाँ है से ऑटो ऊपर क्षीर खा तो पड़ी खीजो दिले आनी आई पाली आई हां मामा खोली दिला हम गाधे के से खाइबा खाना फुटा तकारी ହେଇଛି फुटा तकारी खाइबु ना हैं खाना फुटा तकारी तू खाऊ ना भाव जाइए कौन कहला फुटा तकारी मु खाए ना ଅଣ୍ଡା ହବ अंडा ना आरो सोमवार अंडा खाऊ काली अंडा होइता सब ए खाइदिलो मो बाबा ससुर लो बाबा और रख दे क्या तो आमर फैमिली वीडियो देखिले वीडियो आज कौन केमी बनइलु भाउजर मोर झीर आउ मो ब्लॉग टी यदि आपण मानकु भल लागि ताहले लाइक शेयर आ जदि बेसी भल लागि मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियन आ जेनी कोन कहूची ए वीडियो नहीं दिखाना जेनी रे रियल चश्मा ले वो किल्ली के आई छे दी कोउड आंतु से दूध से देख धूसुरु जेनी एटा किणी के आनला मात्र 60 टंका हो जय जगन्नाथ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ तू कह दिन जय जगत जय जगात Yeah.